Dok prilazite Vedašću, put vas vodi kroz krajolik koji već na prvi pogled otkriva karakter ovog prostora. Blagi usponi, otvoreni vidici i kamen koji dominiraju prirodom daju poseban pečat ovom dijelu Duvanjskog polja. Put nije dug, svega oko 5 km od Tomislavgrada, ali je dovoljan da vas odvoji od gradske vreve i uvede u potpuno drugačiji svijet. Da bi se razumio Vedašći, sela oko njega, mora se razumjeti Duvanjsko polje. To je jedno od većih kraških polja u Bosni i Hercegovini. Nalazi se na nadmorskoj visini između 860 i 900 metara i predstavlja osnovni prostor života ovog kraja. Polje je ravno, ali nije klasična plodna ravnica. Tlo je krško, sa dosta kamena i propusno za vodu. To znači da voda brzo nestaje u zemlji. Pozdrav svima! Evo nas u općini Tomislavgrad, evo nas kod table. Ovuda prolazi glavni dio ceste koji povezuje sva ova sela, jako puno sela. Vedašić, zanimljivo selo. I gradina Vedašić se nalazi ovamo. Selo Vedašić, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina. I ovo selo ima jako puno ovih uličica, pa ćemo vidjeti šta kuda možemo, kuda ne možemo. Velik cuko, valjda neće. Ovdje nemaju ograda. Ima sad ovamo. Moram vidjeti na mapi. I ovdje isto se nalazi starina. Vidite koliko je debela kamen i kako je dobro napravljeno. Nemamo smrti. Mala vrata, prozorčići, gore krov. 2 prostorije, gore i dole. Limuzine, ali nemaju registracije. Jedna sređena, druga nije. Vedašić 9. Ovamo ćemo nekad. Vidite kakav suhozid. Nešto ograđeno. Aha. Evo ovdje ulaz. Na svega nekoliko kilometara od Tomislavgrada, na blago uzdignutom terenu Duvanjskog kraja, smjestilo se selo koje na prvi pogled djeluje mirno, ali iza tog mira krije se duga priča života, rada i opstanka. Ima ovi mali uličica puno. Valjda ćemo se znati snaći. Evo ljudi vani izašli, sređuju voćnjake, obrezuje se drveće. Ovdje uspon, a velika smo brzina. Danas ovdje vidimo spoj modernog i tradicionalnog. Stare kamene kuće sa malim prozorima stoje uz bok novim, prostranim domovima. Nekadašnja zaprega zamijenjena je modernim traktorima, ali poštovanje prema zemlji, prema onome što ona daje, ostalo je duboko usađeno u mentalitet ovih ljudi. Ljepota. Baš tišina. Da ljudi nisu vani, rekao bi da nema nikoga u selu, ali ima. Šta je ovdje? Ne možemo dalje. Ovdje vodi u dvorište. Zato se vraćamo. Evo ovdje ostava. Kako se zvalo ovo? Prija. I ovo ne može mi naumpast. Postoje naznake da je ovaj prostor bio naseljen još u davnim vremenima, o čemu svjedoče lokaliteti poput gradina i starih ostataka koji se mogu pronaći u okolini. Takva mjesta često kriju priče koje se prenose se koljena na koljeno. Priče o starim vremenima, o ljudima koji su branili svoje domove, o životu koji je bio jednostavan, ali težak. Evo ovdje, četrnja. Kolika snijela jaje, cijelo selo zna. Ljudi ovuda skupljaju kišnicu. Vidio sam na dosta kuća da imaju sistem oluci povezani u jedno i da se skuplja kišnica. Obeli onda nije im ovdje sjajno sa vodom. Ovdje su nešto ove dugačke kuće. 2 u jednoj. Evo je, ova je ovdje baš oronula. Eto, ova je najviše do sad da je propala. U neposrednoj blizini nalaze se sela Letka i Oplećani, koja zajedno sa Vedašćem čine prostorno povezanu cjelinu. Ova sela dijele slične prirodne uslove i sličan tok razvoja, od nekad živih seoskih zajednica do današnjeg mirnijeg i znatno rjeđe naseljenog prostora. Ova je baš utegnuta. Joj, koji traktor, muzejski primjerak kabine. Nisam nikad vidio ovakvu kabinu za traktor. 533 IMT, ja mislim 533 Jugoslavija piše na njem. Ovo je muzejski primjerak. To teško možete više naći. Sređena dvorišta, čisto selo, mir. Nema, ovo je baš
jedinstveno, odmaknuto od svega, a blizu svemu. Inspirativna su ova sela, pogotovo ovako neka dio regije gdje ste prvi put. Da, onda vam bude jako zanimljivo kako su ovdje ljudi dobri, ja mislim. Evo došli smo neka čistina, veliko drvo. Sad ovamo idu poljane. Probat ćemo da vidimo ovamo šta ima. Evo ovaj ovdje uništena kuća, ali ogromna. Iznad sela smo. Sad ovdje nastaje priroda, prostranstvo koje je ljepota. Posijan kamen, kamen se primio ko išta. I eto iznad smo. Nema više ono. Wow, kakav pogled. I eto, nećemo dalje da vidimo ovo kako izgleda. Nema poštenog drveta, ne može ovdje od vjetra, od kamena. Nema britke zemlji. Wow, ovamo je šujica, ja mislim da se vidi. Evo staro drvo ostalo, zadržalo se. Kako ste? Ajmo mi ovuda. Dobro je se rasporedilo ovo selo. Ima ga sukuda. Dok prolazite kroz Vedašić, primjećujete kuće koje su zatvorene, prozori bez zavjesa, vrata koja se rijetko otvaraju, dvorišta u kojima trava polako preuzma prostor. Neka domaćinstva su potpuno napuštena, dok su druga povremeno naseljena, najčešće tokom ljeta ili praznika. Ipak selo nije potpuno prazno, još uvijek postoje kuće u kojima se živi. Dim iz dimnjaka u hladnim danima, pokoji automobil parkiran ispred kuće, obrađena bašta, znakovi su da život nije potpuno nestao. Ljudi koji su ostali ovdje uglavnom su starije generacije, oni koji su cijeli život proveli na ovome prostoru, vezani za zemlju i način života koji su naslijedili. Mlađi su kao i u mnogim drugim selima otišli, najčešće u gradove ili u inostranstvo. Obišao sam bruku sela, ali da sam se izgubio ovoliko, da mašim ulice, nisam ni na jednom. Uspio sam i prvi put i tu, a prvi put sam i u Tomislavgradu. Ajmo malo ovamo i onda se vratiti dole na glavni. Ljudi su baš neki. Evo zanimljivo kako je čovjek napravio. I ima za kamenjara koliko hoće da uživa, da se voza. Cijelo ovo područje, jedne te isti majstori su ovo sve pravili. Kako je ovaj dobar sistem. Bele možda imaju sad vodovod, ali prije nekada nisu imali 100%. I onda su morali ove čatrnje praviti. Geografski posmatrano, Vedašić se nalazi na prijelazu između uzvišenog kršovitog terena i otvorenog prostora Duvanskog polja. Sa jedne strane selo je oslonjeno na brdovito zaleđe, dok sa druge strane pogled širi prema ravnim površinama koje su kroz vrijeme služile za obradu zemlje i ispašu stoke. Teren je blago valovit, ispresjecan manjim uzvišenjima i širim poljima, tipičan za ovaj kraj. Iako je podloga većinom kamenta, na određenim dijelovima nalazi se plodnije tlo koje je omogućavalo osnovnu poljoprivredu i opstanak domaćinstava. Bit će uskoro nova kućica. Prema popisu stanovništva, selo Vedašić je 1981. godine imalo 641 stanovnik, 1991. godine 658 stanovnika, dok je 2013. godine broj na 547 stanovnika. Veliko selo ima dosta kuća, ali eto koliko ima kuća ljudi, ono nije toliko bučno. Svaki je svoje kućice se zabio i uživa u njoj. Dok napuštate Vedašić i vraćate se prema Tomislavgradu, pogled unazad otkriva isti onaj mir koji vas je dočekao na početku. Ništa se nije promijenilo, ali vi jeste, jer sada znate više o mjestu kroz koje ste prošli. Ova sela ne nestaju preko noći, ona se mijenjaju, prilagođavaju i čekaju. Možda nove ljude, možda povratak starih, ali do tada ostaju tu, tiha ali prisutna. Izašli smo uz glavnu ulicu, eto obišli smo dobar dio sela, nismo sve one ulice, ko kad ih ima puno. Jesmo većinu sela. Ljudi, ako vam se svidjela ova današnja avantura, ostavite komentar, ostavite lajk i zapratite kanal.
I naravno, veliki pozdrav za sve vas dobre ljude, dobre domaćine. I idemo dalje.